ସେମାନେ ଇମାମ ପଥରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ସହରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟର ନ୍ୟୁଜକୁ ସେମାନେ ସମ୍ବାଦକୁ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ଭୋଟରେ କିଏ ଜିତିବ, ଆମ ସାହି ଲୋକମାନେ କୋଉ ଚିହ୍ନରେ ବେଶୀ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଆମ ଦେଶରେ କୋଉ ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କୋଉଠି କିଏ କାହାକୁ କିଏ ମାରିଦେଲା, ଏ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଉଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଥିବୁ ନାଇଁ କି, ପିଲାମାନେ କୋଉଠି କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି, IPL ରେ କିଏ ଜିତିବ, ଆଜି କିଏ ଫାଇନାଲ ଯିବ, ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଇମାମ ପଥରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି, ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ବାଇବେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 13 ପଦରେ, ଆଉ ଦେଖ ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରାୟ 4 କୋଶ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଇମାମ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ତାଙ୍କର କୁଶାରୋପଣ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଉ ବାଦାବିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପରସ୍ପର। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ, 16 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 17 ପଦରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛ ସେ ସବୁ କ'ଣ? ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ସେ ବିଷୟ କ'ଣ ବୋଲି ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଷମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯାଉଛ କୋଉ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯାଉଛ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ 2 ଜଣ ଲୋକ ବିଶ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ, ସାଧାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ କ'ଣ ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦୁଃଖିତ ନାଇଁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମରିୟମ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମରିୟମ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ବିଷୟ, ଗରଡ଼ାରେ ପ୍ରହାର କରିବା ବିଷୟ, କ୍ରୁଶାରୋପଣ କରି ଶେଷରେ ସମାଧି ଦେବା ବିଷୟ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି, ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆଉ ଘଟଣାଟି କ'ଣ? କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସମାଧି ପାଖରେ, ସମାଧିରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମର ଶରୀର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଉଠିବା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଶରୀର ସେଠି ଥିବ କି? ଆଉ ସେ ଖବର ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସି କହିଲେ ସେଠାରେ ମୋର ଶରୀର ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୂତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଜୀବିତଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କାହିଁକି କରୁଅଛ ବୋଲିକି। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭିଜିଟର ବୋଲିକି, ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ, ପର୍ବର ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ଏ ଘଟଣା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ କି ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି।
जे तांकर गुरु ताहा से माने चिनी पाउन तापर यीशु से मान को 21 पद रे बुझाउछंती जे भाववादी मानकर धर्मशास्त्र रे कोन लेखा जाई नथिला कि 23 पद रे लेखा अछि और से अनुसार जीवित हेले बोली हालेलुया मोसांक ठारो आरंभ करी प्रत्येक भविष्यत वक्ता माने विष्णु को संबंध रे जेउ सब विषय कहिथिले से सब से दुख भोग करिवे और से मृत्यु पुनरुत्थित हेबे से विषय कोन सबरो मने नै कि बोली से मने पकाय हालेलुया और से प्रकार कथा वार्ता करी गला बेले देखा अछि से माने इमाम रे पहुंचला पर यीशु आ मार्केट के जीवालसी बोली के से माने जाओ 35 पद रे लेखा अछि सेमाने मध्य बाटर समस्त घटना और गति भांगिबारे से किपरि सेमान को द्वारा चिन्हा गले से सब वर्णना करबा लागे परे परे सेमाने चिन्हि पाउछन्ति जे जो यीशु जो व्यक्ति की ताक सहित थिला और से होछन्ति ब्रह्मरूपित यीशु बोली हालेलुया हालेलुया जेते बेले यीशु समान को सहित थिले समान चिन्हि पाले नै और यीशु समान को थारो दूरे गला पर समान चिन्हछन्ति एमते लेखा अछि 31 पद रे कहिले समान को चक्षु उन्मुक्त हैला जेते बेले यीशु समान को खाइलो पय देले सेते बेले समान को चक्षु उन्मुक्त हैला सेते बेले पर्यंत समान को समान यीशु को चिन्हि पार नथिले जेते समान को आखि खोला है नथिला आखि केमति थिला बंद हे कि थिला बंद हेले केमति समान चाली चल जाय रास्ता रे प्रकृତରେ ସେମାନେ देखि पारुथिले किंतु ସେମାନେ संपूर्ण रूपे तांकर जो आखि अछि आखि से परिवेश प्रति सेमानकर आखि रहि जाय छै से समाज रे कोन घटि छै से विषय चिंता रे ସେମାନେ बुडी रहि जाय छथि से सब विषय चिंता करू करू यीशु को माने चिन्हि पाउना बेले बेले आमे सीरियल लेके यीशु को ठारो दूरे जीवा संभावना बेले बेले आमे न्यूज मु बेसी न्यूज देखे जे समय आमे न्यूज देखू यीशु को ठारो दूरे जीवा संभावना से सब विषय सोशल मीडिया फेसबुक है व्हाट्सएप है किबा ए प्रत्येक विषय यीशु हमको यीशु को उपस्थिति ठारो हमको दूरे नै जीवार बहुत संभावना थिले यीशु हम पाखरे थिबे किंतु आमे यीशु को चिनिबा परिवर्ते हमरो दृष्टि अन्य आड़े थिबो जे प्रकार लोक मानकर पाखरे यीशु उपस्थित थिबा सत्य मध्य माने चिनु नाहंती आ से माने अन्य परिस्थिति विषय कथा होछन्ती प्रिय माने हमरो परिस्थिति जेते जहा हेले मध्य ए परिस्थिति भीतर यदि आमे यीशु को खोजिबा पय चिंता करिबा यीशु को विषय चिंता करिबा निश्चित रूपे यीशु हम सहित कथा है हालेलुया निश्चित रूपे यीशु हमरा आखि को खोली देबे आ खोलिबा द्वारा हमें निज जीवन रे हमें आनंद पाई परिबा यीशु को दर्शन हम जीवन मध्ये रे हमें पाई परिबा तृतीय विषय हमें देखिबा जोहन लिखित सुसमाचार तार 21 पर्व 4 पद ठार 14 पद मध्ये रे घटना लेखा अछि एस्ते दुईटा घटना घटिला ए शिष्य माने माछ धरिबा पाई जाइछन्ती माछ धरिबा पाई जाय से माने माछ धरछन्ती राति सारा से माने जाव पकाइले गटे मध्ये माछ धरले नै आ शेष रे से माने हालिया हे जाइछन्ती आ यीशु सेमान को पाखरे जाई पूछन्ती कोन बोली केते दूर रे यीशु क्या आइछन्ती जोहन लिखित सुसमाचार तार 21 पर्व 8 पद रे लेखा अछि जे अन्य शिष्य माने माछ रे भर्ती होइतिबा जाल टाणी सानो नाहारे आसीले कारण से माने कूलर अधिक दूर नथिले केवल 200 हाथ दूर रे थिले केते हाथ मात्र 200 हाथ दूर रे से माने थिले 200 हाथ दूर रे यीशु रहि के समान को सहित कथा होछन्ती कोन बोली यीशु कहउछन्ती प्रथम रे यदि आपन मान पढिबे जे पचाछन्ती तमे से माने किछि मास न पाइबा हेतु को शिष्य माने दुई पद लेखा अछि
सिमोन पीतर थोमा दिमुति बोली कहते जाको तापरे गालीलो काना निवासी नाथानिएल जेबदेव पुत्र आउ तांको सहित मध्य आउ दु जन अन्य शिष्य थिले बोली के लेखा अछि तापरे माने तीन पदर शेष लाइन रे लेखा अछि सेही रात्रि रे किछि धरि पाले नै से माने पहांता हैला पर यीशु कुल रे ठिया होय पचारले जेते बेले कुल रे ठिया आइछंती शिष्य मान तांको चिनि पारले नै 3.5 वर्ष यीशुଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ यीशुଙ୍କର सेवा କାର୍ଯ୍ୟର ସହवर्ती ଥିଲେ यीशुଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ यीशु ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ 200 ହାତ ଦୂରରେ यीशु ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ यीशुଙ୍କୁ ଏମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି यीशुଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି मरियम रोदन करिवार व्यस्त थिले मरियम यीशुଙ୍କୁ चिन्ह पारले नै इमाय पकरे थिबा लोक माने से विषय कथाबार्ता एक समय बिताउथिले सेमाने यीशुଙ୍କୁ चिन्ह पारले नै न्यूज रे सेमानको समय बिताउथिले सेमाने चिन्ह पारले नै एठी शिष्य माने राति सारा करथिबा परिश्रम को सेमाने परिश्रम रे सेमानकर मूल बदली जाय छै हलिया हे जाय छथि से माने फेलु रे जाय छथि माछ धरि पार नाहंती फेलु रे जाय छथि तेनु से माने फेलु रे जाय कि ससरे निराश रे समान होई छथि यीशु पाखरे अछथि आ समान यीशु को चिन्हि पार नाहंती आ आमे देखुछु यीशु सेमान को डाहान पाखरे जाल पकाइबा पई कहिबा जोगु सेमाने डाहान पाखरे जाल पकाउछथि तापर अनेक गुडे माछ सेमान धरछथि हालेलुया हालेलुया लेखा अछि 153 बड़ बड़ माछ सेमाने धरछथि तापर परे सेमाने यीशु को चिन्हुछथि प्रिय माने जेते बेले हमर संपूर्ण मन को आमे हमर काम रे लगाई देबा आमे काम करी हमर असफलता रे आमे असंतुष्ट रे हम जीवन रे आमे मन को ध्यान को लगाई देबा सेते बेले यीशुଙ୍କର उपस्थिति को हम जीवन रे आमे अनुभव करि पाइबा नै माछ धरि पारलु नै केमति हेले मध्य माछ धरबार अछि बिना माछ रे आमे केमति घर को फेरिबा सकाळ एटा ही हमर रोजगार पंथा हमर आमे रोजगार किछि न करले हम परिवार की प्रकार चलिबो ए प्रकार यदि संपूर्ण मन हमर काम रे लगाई देबा आमे यीशु को चिन्हि पारिबा नै तीनोटी घटना माने देखिलु दुख रे थिबा बेले यीशु को आखरे आमे यीशु को चिन्हि हो नै आमे देखुछु विभिन्न प्रकार कथा बार्ता रे व्यस्त थिबा बेले आमे यीशु को चिन्हि न पारुथिबा शिष्य मान को देखुछु काम रे व्यस्त थिबा बेले यीशु को चिन्हि न पारिबा शिष्य मान को प्रिय माने एथुरा आमे शिक्षा पाउछु हम जीवन रे दुख थाउ कि जे प्रकार परिस्थिति थाउ आमे यीशु को व्यस्तता दुख भितरे मध्ये यीशु को खोजिबा पाई चिंता करिबा हालेलुया आमे समाज रे जे प्रकार परिस्थिति होउथिले मध्ये प्रत्येक घटना भितरे यीशु को खोजिबा पाई चिंता करिबा तेबे आमे यीशु को पाई परिबा तृतीय विषय जेते काम रे व्यस्त थिले मध्ये आमे यीशु को खोजिबा पाई चिंता करिबा ताहेले आमे हम जीवन रे पुनरुत्थित यीशु को पाई परिबा आ जेते बेले हम जीवन रे आमे पुनरुत्थित यीशु को पाइबा सेते बेले हम जीवन बदली जिवो हमर लुह दूर पछि हेइ जिवो हमर दुख दूर हेबो प्रभु हम जीवन रे नूतन आनंद देबे हालेलुया आसंतो हम समस्त आंख बंद करी प्रार्थना करिबा।